Utanıyorsun ve bay. Lड़का. O na cute लड़का. Hay. असल लड़का. तो aim good and hero boys meaning good बने adjective. कल है जिस चीज के साथ ये इस्तेमाल होता है या जिस नाउन के साथ ये इस्तेमाल होता है ये उसको अनश्योर बना देता है, ये उसको अननोन बना देता है, ये उसको अनफैमिलियर बना देता है, ये उसको अनसर्टन बना देता है, ये उसको पेन कुस पेन क्या पेन कपर पेन बॉय कुस बॉय कपर बॉय क्या बॉय एन एप्पल कुस एप्पल कपर एप्पल क्या एप्पल अनफैमिलियर. जब भी इंडेफिनिट आर्टिकल आ या एन किसी भी नाउन के साथ बहुत युक्नी मुहिमना इंपॉर्टेंट है जब भी आ या एन किसी भी नाउन के साथ इस्तेमाल होता है. दुनिया में जितने भी अल्फाज आपने देखे होंगे, मतलब जितने भी अल्फाज दुनिया में है, मतलब ये क्या अल्फाज तलक की अल्फाज बनी yes, no, this, walk, run, go, eat, train, play, place, cricket, फुटबॉल. इन सब को किसी न किसी कैटेगरी में डाला गया है. ये बस गई जैसे क्रिकेट, जैसे फॉर एग्जांपल से क्या वनिया वॉक त्रात अति बेत हुई वनिया पैलेस प्लेस या पैलेस यम गई नाउन. चावुन वॉक बेकुन रन बेकुन गो यम गई वर्ब. इसी तरीके से दुनिया के जो भी वर्ड्स है उनको 8 कैटेगरीज में डाला गया है, उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. तो ये सारे वर्ड कुछ ना कुछ है. लेकिन जब हम एन और द इनकी बात करते हैं तो इनको हम यूजुअली कहते हैं क्या आर्टिकल्स. इमन चेस वना आर्टिकल्स. मगर आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच में है ही नहीं. तो आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच में एन और द. अगर हम बात करें एन और द की, लेकिन एन और द पार्ट ऑफ स्पीच में है ही नहीं. तो फिर एन और द है क्या असल में? तो फिर तो वो पहले तो वो फिर आर्टिकल्स नहीं है. आर्टिकल्स से पहले वो कुछ और है. आर्टिकल से पहले वो कुछ और है. मैंने आपको ये बताया है एक बार, लेकिन मैं फिर से एक्सप्लेन ही करूंगा. तो आर्टिकल से पहले वो क्या है वो हम देख लेते हैं. तो लिखते हैं. तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो रहेगा आर्टिकल्स. हमारा आज का टॉपिक जो है वो रहेगा आर्टिकल. सबसे पहली बात आर्टिकल्स है क्या. आर्टिकल जानने से पहले हम जानेंगे एडजेक्टिव क्या होता है. वो हमें ऑलरेडी पता है ना. व्हाट इज जो मीनिंग ऐड करी वो वर्ब को नहीं, नाउन को और बस नाउन को. जो नाउन की मैंने आपको ये बोला है लेकिन आप भूल गए हो. व्हाट इज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ये एक ऐसा लफ्ज है that adds something, that adds something, to the meaning of noun, that adds something, जो कुछ ऐड करे. किसको ऐड करे? किसको ऐड करे? to the meaning of noun, to the meaning of noun, to the meaning of noun. जो नाउन की मीनिंग को कुछ ऐड करे उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव. ये बात समझ में आई आपको? क्या मतलब? सो अल्फाज, सो लफ्ज यूज हुराई क्या मीनिंग नाउन. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहां पे ही इज बॉय. मैंने लिखा ही इज बॉय. मुमिन और फैजा नजर रखना, ये है नाउन. क्या है? नाउन. नाउन मतलब वो कोई चीज नाव, कोई जाय कोई चीज कोई इंसान सिंह नाव वना नाउन. तो बॉय जो है यहाँ पे नाउन है. अब एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज है जो इंक्रीज करे, ऐड करे समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन. अब नाउन कौन है? बॉय है. अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं. बॉय, बॉय का मतलब क्या है? लड़का है, लड़का है. अब इसको मीनिंग ऐड करेंगे. अभी इसकी मीनिंग सिर्फ इतनी है, लड़का लड़का लड़का, अभी इतनी ही मीनिंग है. लेकिन जब हम मीनिंग ऐड करेंगे, जो वर्ड हम मीनिंग ऐड करने के लिए डालेंगे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा लड़का,
کیسا لڑکا ہے چھو ٹھیک ہے لڑکا ہے چھو مگر کیُتھ لڑکہٕ کیُتھ لڑکہٕ وۄنۍ ییٚلہِ بہٕ اَتھ کینٛہہ ترٛاوٕ ییٚمہِ سۭتۍ فِکرِ تَرِ سُہ لڑکہٕ کیُتھ چھُ تَتھ وَنو أسۍ ایڈجیکٹِو جیسے بہٕ وَنہٕ کیُتھ لڑکہٕ ہتا لڑکہٕ چھِ آسان ہر کانٛہہ مےٚ وَنہٕ اَصٕل ہا خراب ہا کیُتھ سُہ حظ چھُے اَصٕل لڑکہٕ گُڈ باے اَصٕل لڑکہٕ أمۍ اَصلَن ہُرووُ بویَس میٖنِنٛگ أمۍ اَصلَن یہِ اَصٕل بَنیٛاو ایڈجیکٹِو یہِ اَصٕل کیٛاہ بَنیٛاو ایڈجیکٹِو گوٚو سُہ وٲرڈ یُس ناونَس ہُرایہِ میٖنِنٛگ اِنکریٖز کَرٮ۪س ہُرایَس بیٚیہِ وَنٮ۪س کینٛہہ اوٚتانۍ ٲس مےٚ پاے باے لڑکہٕ او نا کیُتھ لڑکہٕ ہاے اَصٕل لڑکہٕ تو أمۍ گُڈَن ہُرٲو بویَس میٖنِنٛگ گُڈ بَنیٛاو ایڈجیکٹِو دے آر بویِز یا دے آر گٔرلٕز کینٛہہ تہِ تِم چھِ لڑکہٕ او کِتھۍ لڑکہٕ ہے تِم حظ چھِ اَصٕل لڑکہٕ تِم حظ چھِ کٲم کَرَن وٲلۍ لڑکہٕ تِم ہٮ۪کَن آرام سان یہِ فار ایٚگزامپٕل تُلِتھ یہِ کینٛہہ ژھۄٹھ وۄٹھ تُلِتھ گوٚو دے آر بویِز تِم چھِ لڑکہٕ کِتھۍ لڑکہٕ دے آر ؤنِو کیٛاہ سا دے آر کینٛہہ گرٛیٹ بویِز یا دے آر ؤرکِنٛگ بویِز چھا ٹھیٖک سو أمۍ گرٛیٹَن تہِ ہُرٲو بویزَس میٖنِنٛگ گرٛیٹ تہِ بَنیٛاو ایڈجیکٹِو کیٛازِکہِ یہِ چھُ ناوُن یُس ناونَس ہُرایہِ میٖنِنٛگ تٔمِس چھِ أسۍ وَنان ایڈجیکٹِو تٔمِس کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان ایڈجیکٹِو بَجاے ہٮ۪کہٕ بہٕ یَتٕتھۍ لیکھِتھ یِتھ کٔنۍ تہِ دے آر بہٕ وَنہٕ تِم ہا چھِ لڑکہٕ کانٛہہ زٔنۍ چھِ یَتٕتھۍ سُہ چھُ تٔہَر بٲگراوان فار ایٚگزامپٕل سُہ چھُ وَنان ہے تَلہ ہُتٕتھۍ وٕچھ یِم کۭتیٛاہ لڑکہٕ چھِ بہٕ دِمہٕ ہا یِمَن تٔہَر مےٚ چھِ 5 لڑکَن خٲطرٕ تٔہَر یَتٕتھۍ ہُتھ حظ چھِ لڑکہٕ بٲگراوَس تٔہَر ہے نا لڑکَن کیٛاہ کَرٕ یَتٕتھۍ مےٚ وَن کٔژ چھُ مےٚ چھِ 3 خٲطرٕ تٔہَر پَتہٕ گٔنٛزراو بہٕ 1 2 3 تِم حظ چھِ 3 لڑکہٕ وۄنۍ توٚر مےٚ اوٚتانۍ ٲس مےٚ پاے صرف تِم چھِ لڑکہٕ مگر مےٚ چھُ ضوٚرَتھ کۭتیٛاہ تِم حظ چھِ تَتٕتھۍ 3 boys دے آر 3 boys أمۍ 3 تہِ ہُروو بویَس میٖنِنٛگ 3 تہِ بَنیٛاو ایڈجیکٹِو یُس وٲرڈ ناونَس میٖنِنٛگ ہُرایہِ تٔمِس چھِ وَنان ایڈجیکٹِو تٔمِس کیٛاہ چھِ وَنان آر یوٗ گیٹِنٛگ می گوٚو 3 تہِ بَنیٛاو ایڈجیکٹِو تۄہہِ چھو یِوان کَتھ سَمٕجھ کِنہٕ نہ تۄہہِ اوس سَمٕجھ ژےٚ چھا موٗمِن یِوان کَتھ سَمٕجھ اوکے دے آر 3 boys بَجاے 3 ہٮ۪کہٕ نا بہٕ لیکھِتھ دے آر 2 boys تہِ گوٚو نا 2 تہِ تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ نا یِتھ کٔنۍ تہِ لیکھِتھ دیر اِز 1 boy تہِ ہٮ۪کہٕ نا بہٕ لیکھِتھ دیر اِز 1 boy او تَس ہا چھِ لڑکہٕ کٔژ لڑکہٕ اَکھ لڑکہٕ دیر اِز 1 boy بَجاے 1 ہٮ۪کہٕ بہٕ لیکھِتھ دیر اِز اَ boy تہِ ہٮ۪کا بہٕ لیکھِتھ اگر مےٚ وَنُن آسہِ آی ہیو پٮ۪ن مگر پَتہٕ وَنہٕ بہٕ آی ہیو اَ پٮ۪ن اَ پٮ۪نُک کیٛاہ مطلب گوٚو اَکھ پٮ۪ن گوٚو أمۍ اَہن تہِ ہُرووٕ بویَس میٖنِنٛگ اَتھ کیٛاہ بَنیٛاو تیٚلہِ ایڈجیکٹِو اَتھ کیٛاہ بَنیٛاو تیٚلہِ ایڈجیکٹِو گوٚو یُس یہِ اَتھ چھُ یہِ چھُ تیٚلہِ ایڈجیکٹِو مگر بہٕ ہٮ۪کہٕ یِتھ کٔنۍ تہِ ؤنِتھ دیر اِز باے کُس باے سُے باے ییٚمۍ ژےٚ گاڑِ لگایانے کٔنۍ دیر اِز دَ باے دَ چھُ ہاوان کُس تانۍ لڑکہٕ یُس أسۍ آلریڈی زانون دیر اِز دَ باے سُے لڑکہٕ یِم گاڑِ لگایے کٔنۍ فار ایٚگزامپٕل یہِ دَ أمۍ 10 تہِ ہُروو بویَس میٖنِنٛگ گوٚو دَ تہِ بَنیٛاو ایڈجیکٹِو گوٚو یہِ ٲسۍ تَن اَ یا یہِ ٲسۍ تَن دَ یا یہِ ٲسۍ تَن ہِیر اِز این ایپٕل یہِ ٲسۍ تَن این تہِ یہِ چھُ ہُراوان ناونَس میٖنِنٛگ یہِ چھُ باے ناوُن ایپٕل ناوُن باے ناوُن یہِ چھُ ہُراوان ناونَس میٖنِنٛگ گوٚو بیسِکٔلی اَ این تہٕ دَ چھِ ژَکہِ اَصٕل میں آرٹِکَلٕز گوٚو اَصٕل اَ این تہٕ دَ چھُ اَصٕل میں ایڈجیکٹِو کیٛازِکہِ یِتھ کٔنۍ اَکھ ایڈجیکٹِو چھُ ناونَس میٖنِنٛگ ہُراوان تِتھَے کٔنۍ چھُ اَ این تہٕ دَ تہِ یہِ ناونَس میٖنِنٛگ ہُراوان تَوَے وَنو تِمن ایڈجیکٹِوٕز تِمن وَنو اَصلی گوٚو ایڈجیکٹِوٕز گوٚو یَتٕتھۍ تھاو بہٕ تیٚلہِ لیکھِتھ سایڈَس کُن کیٛاہ تھاو لیکھِتھ آرٹِکَلٕز آر بیسِکٔلی گۄڈنِچ کَتھ مےٚ زَن آسہِ لیکھُن کہِ وٹ آر آرٹِکَلٕز بیسِکٔلی کوٚر مےٚ سٹاٹ آزٕ آرٹِکَلٕز تہٕ مےٚ ؤنِو تۄہہِ اَمِچ ڈیفنِشَن کہِ وٹ آر آرٹِکَلٕز آر بیسِکٔلی adjectives. Articles are basically adjectives. Why are
articles adjectives. Why? Because they add something to the meaning of noun. The way adjectives do. जैसे adjectives meaning add करते हैं adjectives meaning add करते हैं noun की, वैसे ही articles भी noun की meaning add करते हैं. Did you get that? Yes, sir. ये हो गई article की definition. ठीक है, ये article की definition ये है that कि articles are basically adjectives. Article چھِ اصلی adjective آسان کیازِ یِتھ کٔنۍ article چھُ ہُراوان meaning nounٕچ تِتھَے کٔنۍ چھُ adjective تہِ meaning ہُراوان nounٕچ. چھا ٹھیٖک؟ اَتہِ اَپور پَکو وۄنۍ برٛونٛہہ وۄنۍ کٔژ article چھُ. There are two types of articles. There are two types of articles. Articles جو ہے اس کے دو ٹائپس ہیں. کتنے ٹائپس ہیں articles کے؟ دو ٹائپس. ایک ٹائپ کو ہم کہتے ہیں definite article. دوسرے کو ہم کہتے ہیں indefinite article. Indefinite article. جو ڈیفینٹ آرٹیکل ہے وہ ہے ہمارے پاس دا THE اور انڈیفینٹ آرٹیکل ہے آ. ٹھیک ہے، اور کبھی کبھار نہیں این بھی ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کو ہم کہتے ہیں انڈیفینٹ آرٹیکل اور این. جس ناٹ چون ترے آرٹیکل چون کی آرٹیکل چھو زٕ یا چھو دا نہ چھو آ بس. این چھو پتہ کُنہِ کُنہِ وٲڈس سۭتۍ لگان چھُ نہٕ. اوکے، کت سۭتۍ سُہ وٕچھو وہ تو ہم دیکھیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ڈیفینٹ آرٹیکل. ڈیفینٹ آرٹیکل کیا گو تو انڈیفینٹ یتھ کٔنۍ آرٹیکلن ہٕنٛز ڈیفینیشن اسہِ پتہ لٔج دیٹ آرٹیکلز آر بیسیکلی. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ میں نے ایڈجیکٹیوز آپ کو آلریڈی پڑھایا تھا. تب بھی مہوش کہہ رہی ہے کہ خوبی کوالٹی مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے. اگر میں نے کچھ پڑھایا ہے تو یو مسٹ ریمبر دیٹ. خوبی وہ بھی دلیل چھن مانی. What is a definite article? What is an indefinite article? پہلے indefinite article دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ Indefinite article. Indefinite article ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک ایسا آرٹیکل ہے جس چیز کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے یا جس ناؤن کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے یہ اس کو انشور بنا دیتا ہے, یہ اس کو ان نون بنا دیتا ہے, یہ اس کو ان فیملیئر بنا دیتا ہے, یہ اس کو ان سرٹن بنا دیتا ہے, یہ اس کو اپین کس پین کیا پین کپر پین ا بوائے کس بوائے کپر بوائے کیا بوائے این ایپل کس ایپل کپر ایپل کیا ایپل. اچھا ٹھیک, یہی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے, مطلب انشور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون کیا کب, انشور انسرٹن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون کیا. آئی بات سمجھ میں؟ انفیملیئر نہیں جانتے ہیں, انفیملیئر. جب بھی انڈیفینٹ آرٹیکل آ یا این کسی بھی ناؤن کے ساتھ بہت یکنی مہمنا امپورٹنٹ ہے, جب بھی آ یا این کسی بھی ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کو انفیملیئر بنا دیتا ہے. پائی چھن کس ا بوائے پائی نکس انفیملیئر ہم اسے نہیں جانتے, ان نون ہم نہیں. این ایپل کس ایپل, این ایک پاٹ, این ایروپلین کس ایروپلین کیا دا ایروپلین بزانن فیملیئر. دا بوائے بزانن. دا کیٹ سوائے بیئر. دا چھ تتھ انسان تمن ناؤنن سۭتۍ لگان ییٚلہِ دا لگاؤ کُنہِ ناؤنس سۭتۍ, جب ہم دا استعمال کرتے ہیں کسی ناؤن کے ساتھ وہ فیملیئر بن جاتا ہے, ہم اس کو جانتے ہیں. جب آ لگاتے ہیں تو وہ انڈیفینٹ ہے, ناٹ سرٹن. انڈیفینٹ نام ہی سجیسٹ کرتا ہے ناٹ سرٹن, ناٹ سرٹن, انسرٹن. یا تو اس مانو انسرٹن ہمیں نہیں پتا ہے کون کیا.
unknown हमें नहीं पता है कौन, unknown हम उसको नहीं जानते, जब भी आ इस्तेमाल करें या एन इस्तेमाल करें। unfamiliar हमें नहीं पता है, हम नहीं, familiar मतलब को जानून, unfamiliar मतलब को किसी जानून का बूझ गए ने। ये लेस indefinite article इस बात का uncertain, unknown, unfamiliar, बात समझ में आ रही है? लेकिन जब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो वो है नून और छुपाइकुस, तो वो है श्योर, हमें पता है श्योर है हम, ये अनश्योर है, हमें नहीं पता है कौन, ये श्योर है। ये है फैमिलियर, हम इसको ऑलरेडी जानते हैं। ये है ये है सर्टन, सर्टन, ये कोई सर्टन है, नाम ही है डेफिनेट, नाम ही है डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि ये डेफिनेट है, इसको पता है, ये पता है। इनडेफिनेट नहीं पता है, इनडेफिनेट नहीं पता है, डेफिनेट पता है, इनडेफिनेट नहीं पता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल या कि दिमो फॉर एग्जाम्पल कह लड़कों को बीमार, कोई लड़का बीमार हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसे कहता हूं हो चाशु बीमार समख कंस डॉक्टरस, समख कंस डॉक्टरस, या दिमाग था जो कत बूझो मीन, समख कंस डॉक्टरस। जब मैं उसे कहूंगा समख कंस डॉक्टरस, मैं उसे कहूंगा मीट अ डॉक्टर, मीट अ डॉक्टर मीन्स क्या लिया तमिस, मीट अ डॉक्टर, हो समख कंस डॉक्टरस, मीट अ डॉक्टर। यत छ अहुक मतलब अनी, या तो क्या अहुक मतलब एनी, कोई भी, मीट अ डॉक्टर, किसी डॉक्टर को मिलो। अच्छा फॉर एग्जाम्पल इससे पहले मैं, एक लड़का है तंदुरुस्त है, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आकिब से बात कर रहा हूँ, आकिब अच्छा लड़का है, तो मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं उसे बोलूँगा कि वो नो अ डॉक्टर तमिस नाव लेट इट बी डॉक्टर खुर्शीद, सह मानने सह डॉक्टर शारिक, जबरदस्त डॉक्टर शारिक डॉक्टर शारिक इत कन, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो उससे कहा हाँ अच्छा डॉक्टर है। अम पे गई 10 दो, कस दो गई, मैं बूझ आकिब को बीमार, क्या गो आकिब बीमार, खुदा न खास्ता, तो मैं उसके घर गया। अब मैं उसे कह रहा हूँ वो चाशुक बीमार वारिया बासान, मैं बासान चे पजी तमसी डॉक्टर समखुन यमिस मुतलिक अस कत कर, गो मैं उसे कहूंगा मीट द डॉक्टर, मीट द डॉक्टर मीन्स मीट सुई डॉक्टर जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात, डिड यू गेट दैट, डिड यू गेट दैट। इनडेफिनिट मतलब को मीट अ डॉक्टर, मीट एनी डॉक्टर, मैं छेन पाई कोस क्या नहीं पता है मुझे, अनश्योर, अनफैमिलियर, अननोन, अनसर्टन, नहीं पता है मुझे। लेकिन जब मैं कहूंगा मीट द डॉक्टर, इसका मतलब ये है कि मिलो उसी डॉक्टर को जिसकी हमने ऑलरेडी बात, जो तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं, जो पर्टिकुलर बन गया, जो रेफर्ड बन गया। रेफर मतलब वो यमिस मुतलिक ऑलरेडी अस कत करमुच गो, तो मैं कहूंगा मीट द डॉक्टर, मीट द डॉक्टर मीन्स मीट द पर्टिकुलर डॉक्टर, या मीट द रेफर्ड जिसके बारे में ऑलरेडी बात की है, रेफर्ड। ये आपको बात समझ में आई? आपको क्लियर हो गया? मूवमेंट आपको क्लियर हो गया? सो मेरे कहने का मतलब यह है कि इंडेफिनिट अनश्योर के साथ लगता है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, और जो डेफिनेट आर्टिकल है ये श्योर है, ये नून है, इसके बारे में हमें पता है, इसके बारे में हमें पता है। अनश्योर नून, अनश्योर श्योर, अननोन नून, अनसर्टन सर्टन, इनडेफिनिट डेफिनेट, तवशत नाव इनडेफिनिट, या नाव डेफिनेट। इनडेफिनेट को नहीं पता, डेफिनेट नहीं है ये कौन क्या कब। डेफिनेट होता है डेफिनेटली, भैया तौर डेफिनेटली, यानी कि डेफिनेट होता है 100% श्योर। बात समझ में आई आपको? सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल एंड इट्स कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। तो आगे बढ़ते हुए हमने डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल की डेफिनेशन पढ़ी अच्छे से, लेकिन थोड़ी सी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे, वो तो हमें अलग से पढ़ना है कि डेफिनेट आर्टिकल कहाँ लगता है और इंडेफिनिट आर्टिकल कहाँ लगता है, उनकी यूजेज, वो तो बड़ा मसला है और वही आपके एग्जाम में आएगा, वो तो हमें अलग से पढ़ना है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए आप सबको पता है नाउन क्या होता है, ये सबको पता है, ठीक है। नाउन किसी भी चीज का नाम, ये सबको पता है। इसमें आपको पता है ये
ओके तो नाउन जो है फॉर एग्जाम्पल ये या तो काउंटेबल हो सकता है या नाउन अनकाउंटेबल हो सकता है. तो नाउन क्या हो सकता है, या काउंटेबल हो सकता है या अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है. काउंटेबल नाउन वो होता है जो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 जो काउंट कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल ये कैमरा है तो 1 कैमरा 2 कैमरा 3 कैमरा, ये काउंटेबल है. ये पेन है, 1 पेन 2 पेन 3 पेन 4 पेन, ये काउंटेबल नाउन है. ठीक है, नाउन क्यों है ये, क्योंकि इसका नाम है पेन. अब काउंटेबल क्यों है, क्योंकि ये काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4. लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको काउंट ही कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल राइस बमावन 1 राइस 2 राइस 1 तुमुल 2 तुमुल 3 तुमुल 4 तुमुल मा हेक वनित, तो ये अनकाउंटेबल है. या मैं कहूँगा पानी 1 आब 2 आब 3 आब 4 आब बोल सकता हूँ. 1 पानी 2 पानी 3 पानी 4 पानी मत बोल सकता हूँ. या इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, मिल्क 1 दूध 2 दूध 3 दूध 4 दूध मा हेक वनित. सो उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. ये तो आपको पता ही है. लेकिन अब ये अनकाउंटेबल नाउन जो है, या तो ये काउंटेबल नाउन जो है, या तो ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर, या तो ये प्लूरल होगा. क्या होगा, प्लूरल. अगर मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करूं तो पेन, पहली बात ये एक नाउन है, दूसरी बात ये कि ये काउंटेबल है, तीसरी बात ये 2 नहीं है, पेन्स नहीं है ये, तो ये हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन. क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन. लेकिन अगर मैं कहूं पेन्स तो ये नाउन है, काउंटेबल भी है, लेकिन अब ये प्लूरल बन गया, तो ये बन गया प्लूरल काउंटेबल नाउन. ठीक है, तो 3 चीजें आपको समझनी है. एक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या गो, सो होता है समझ. प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या गो, सो जो होता है समझ. तो अनकाउंटेबल नाउन क्या गो, जैसे मिल्क छो, जैसे सैंड छो, जैसे राइस छो, तो ये सारे शुगर छो, ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन. तो ये 3 चीजें आपको समझ में आई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. याद रखिएगा मेरी ये बात, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या कि जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है. बस कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है. यानी कि हम कह सकते हैं अ पेन, कह सकते हैं हम, क्योंकि पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. हम अ पेन्स नहीं कह सकते, क्योंकि अ पेन्स के साथ आई हैव गॉट अ पेन्स, तो ये गलत है. इसलिए गलत है क्योंकि पेन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इंडेफिनिट आर्टिकल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगेगा. डिड यू गेट दैट? इसी तरीके से मैं कह सकता हूं अ बुक और अ बुक्स नहीं कह सकता. और इसी तरीके से मैं कह सकता हूं अ बोर्ड और अ बोर्ड्स नहीं कह सकता. इसी तरीके से मैं कह सकता हूं और अनकाउंटेबल नाउन उसके साथ भी नहीं लगता है. जैसे मैं अ राइस 1 तुमुल हेक न बोल, मैं क्यों 1 तुमुल बहक नहीं वनित, मैं क्यों 1 दूध, आई हैव गॉट अ मिल्क, गलत है. अ गिलास ऑफ मिल्क ठीक है, गिलास सहित लोग आ, मिल्क सहित लोग न की. तो इसी तरीके से हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. लेकिन जो डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है. कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल. जैसे मैं कह सकता हूं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से, फॉर एग्जांपल पेन, द पेन कह सकता हूं और द पेन्स भी कह सकता हूं. ठीक है, इसी तरीके से मैं द बुक कह सकता हूं और द बुक्स भी कह सकता हूं. ठीक है, या मुझे द मिल्क कहना हो तो कह सकता हूं, द राइस कहना हो तो कह सकता हूं, द शुगर कहना हो तो कह सकता हूं. ठीक है, तो कह सकता हूं. तो ये डेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है. डिड यू गेट दैट? अब हम आर्टिकल्स पढ़ते क्यों है? Why do we study articles? Why do we
read articles? Why are you very curious to learn articles? And why are articles there in your syllabus? Because جب آپ کل انگلش کریں گے, کل جب آپ کی انگلش اچھی ہو جائے گی, when you will be able to speak English, you must know where I have to place a, an and the. کن ناؤنز سے پہلے مجھے آ استعمال کرنا ہے, کہاں پہ دا اور کہاں پہ این. اس کی جانکاری آپ کو ہونی چاہیے نا, ہونی چاہیے. تو بروف پیٹھ یُتھُے أسۍ پران ٲسۍ, جب ہم ارلی پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچر جو تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جب بھی کسی ورڈ کے سامنے اے ای آئی او یو آئے وہاں پہ این استعمال کرنا. ہمارے ٹیچرز کیا بولتے تھے ہمیں کہ اے ای آئی او یو اگر ہو تو وہاں پہ این استعمال کرنا. جیسے فار ایگزامپل اگر ایپل ہے تو یہاں پہ این استعمال کرنا. اگر فار ایگزامپل انک پاٹ ہے تو یہاں پہ بھی یہ آئی ہے تو آئی ہے یہاں پہ, تو یہاں پہ این استعمال کرنا. اسی طریقے سے فار اگر یونیورسٹی ہے تو یہاں پہ بھی یو ہے تو این یونیورسٹی لکھنا. ٹھیک ہے, اور وہ بولتے تھے ایسی باتیں وہ بولتے تھے. ٹھیک ہے, اور جہاں پہ نہ ہو, یا فار ایگزامپل انجینئر ہے تو وہاں پہ بھی این استعمال کرنا. ٹھیک ہے, یو ہے تو یہاں پہ بھی این استعمال کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے وہ بولتے تھے کہ جہاں پہ اے ای آئی او یو ہو, واویلز ہو, وہاں پہ آپ این استعمال. اور کبھی کبھار وہ ایسا بھی کہتے تھے, نہیں بلکہ ان کے علاوہ جو بھی ہو, جیسے بیٹ, یہاں پہ ابیٹ استعمال کرنا. ٹھیک ہے, جہاں پہ گوٹ یہاں پہ اگوٹ استعمال کرنا. ایم ایل اے یہاں پہ ایم ایل اے استعمال کرنا. اسی طریقے سے ایف بی آئی یہاں پہ ایف بی آئی استعمال. یہی کہتے تھے وہ, ہے نا, آپ نے یہ سنا ہے, یہی بولتے تھے. لیکن یہ سب غلط ہے. یہ سب کیا ہے, غلط ہے. بیکاز وہ ہمیں بتاتے تھے اے ای آئی او یو کیا ہے, یہ کیا ہے, نہیں یہ کیا ہے, مطلب ہے کیا, یہ لیٹرز ہے. یہ کیا ہے, یہ یا بی جی ایم ایف, یہ کیا ہے, سارے لیٹرز ہیں. تو وہ ہمیں بولتے تھے کہ جس بھی ورڈ کے سامنے اے ای آئی او یو لیٹر ہو, اے ای آئی او یو لیٹر ہو, ان میں سے کوئی ایک ہو, تو ان کے ساتھ آپ این استعمال کرنا. لیکن آرٹیکلز جو گیم ہے, آرٹیکلز کی گیم جو ہے, جو آرٹیکلز آپ کو لگانے ہیں وہ ڈپینڈ نہیں کرتے ہیں لیٹرز پہ, وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ساؤنڈز. وہ ڈپینڈ کس پہ کرتے ہیں, یاد رکھیے گا. تو یہ بھی اب پتہ ہونی چاہیے ہمیں, اگر آرٹیکلز ڈپینڈ کرتے ہیں ساؤنڈز پہ, کہ کس ورڈ کے سامنے کون سا ساؤنڈ ہے. ساؤنڈ اب تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے ڈفرنس بٹوین اے ساؤنڈ اینڈ اے لیٹر, پتہ ہونی چاہیے نا. تو ہمارے پاس جو لیٹرز ہے وہ سب کو پتہ ہے 26 ہے, پتہ ہے سب کو, اور وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے. ایک کو کہتے ہیں کانسوننٹس اور دوسرے کو کہتے ہیں لیٹرز, سوری واولز. لیٹرز کرا تھا کوئی, ایک کو کہتے ہیں کانسوننٹس, دوسرے کو کیا کہتے ہیں, واولز. لیکن پھر ایک بات ہو گئی انگلینڈ میں, انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا اپنی ٹیچر سے, بولا کہ میڈم ژٕ میں اگر پی یو ٹی گو پٹ, بی یو ٹی کیا گو نو بٹ, دپس اگر بی یو ٹی گو بٹ, پی یو ٹی کیا گو نو پٹ. تو یہ کنفیوژن ہو گیا. یہ صحیح بات تھی, خطرناک بات تھی. تو انہوں نے پھر ایک ایسوسیشن نکل کے آ گئی, اسے کہتے ہیں آئی پی اے, انٹرنیشنل فونیٹک ایسوسیشن. 26 لیٹرز صرف ہمیں ضرورت ہے رائٹنگ پرپز کے لیے, صرف لکھنے کے لیے. لیکن ہمیں جو دیے گئے ان کو ہم کہتے ہیں 44 ساؤنڈز. کیا دیے گئے ہمیں, 44. یہ 44 ساؤنڈ جو ہے یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ ہے, ایک کو ہم کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کانسوننٹ لیٹرز, ان کو کہتے ہیں واول لیٹرز. ان کو ہم کہتے ہیں کانسوننٹ ساؤنڈز, اور ان کو کہتے ہیں واول ساؤنڈز. ہمیں صرف 26 لیٹرز ہے, یاد رکھیے گا فیضان, یاد رکھیے گا منان, یاد رکھیے گا امان, یاد رکھیے گا. 44 ساؤنڈز ہے ہمارے پاس, کانسوننٹ ساؤنڈز ہے اور واول ساؤنڈز ہے. کانسوننٹ ساؤنڈز ہے 24, واول ساؤنڈز ہے 20. دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے, ایک کو ہم کہتے ہیں مونوفتھونگ,
और दूसरे को हम कहते हैं डिप्थोंग. मोनोफ मीन्स होता है सिंगल, थोंग मीन्स होता है साउंड, डिप मीन्स होता है टू, थोंग मीन्स होता है साउंड. मोनोफ थोंग है हमारे पास 12, डिप्थोंग है हमारे पास 8, मेक्स इट अ टोटल ऑफ 20. मोनोफ थोंग फिर से दो हिस्सों में डिवाइड है. एक को कहते हैं लॉन्ग वॉवल साउंड और दूसरे को कहते हैं हम शॉर्ट वॉवल साउंड. शॉर्ट वॉवल साउंड ये आपके इंग्लिश में पहले ही दिया गया है और आपको ये ज़रूरी पढ़ने थे. ये है हमारे पास 5 और ये है हमारे पास 7, मेक्स इट अ टोटल ऑफ 12. 7 5 गए 12. तो वो का समझ. याद रखिएगा अगर वॉवल साउंड हो तो एन लगेगा, अगर कंसोनेंट साउंड हो तो अ लगेगा. अगर वॉवल साउंड हो तो क्या लगेगा? ए लगेगा. अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो अ लगेगा. अब देखो जरा यूनिवर्सिटी पढ़ो. यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू पढ़ो. यू जरा अगर यू को वाई ओ यू यू या जन आस पे लिखुन, बह लिखना वाई गोनथ, पत लिखना वाई ओ यू यू, अथवा आई बथ, अथवा अलिफ, अलिफच आवाज आया अत क्या आई वाई गो अत आनो हु ए आई ओ यू मज कहीं. आर यू गेटिंग मी? सो ये है इसकी प्रोनाउंसिएशन. अत वाई यू 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 अत य साउंड यवान. जैसे अगर मैं यूनिवर्सिटी ट्रांसक्राइब कर, यूनिवर्सिटी ट्रांसक्राइब कर, अत गोनथ यवान य साउंड. य चुनाव यो है य. जरा देखो यूनिवर्सिटी को ये आता है ना, ये यूनिवर्सिटी क्या अल्प सत अनोस यूनिवर्सिटी वनोस, यूनिवर्सिटी मा वनोस. तो जिसमें भी अलिफ का साउंड हो उसके साथ हम ए लगाएंगे. जिसमें भी आ का जिसमें भी अलिफ का साउंड हो उसमें ए लगाएंगे. और अलिफ के बगैर जो भी कोई साउंड हो उसके साथ हम अ लगाएंगे. जिसमें भी अलिफ का साउंड हो उसमें हम ए लगाएंगे. जिसमें अलिफ के बगैर कोई और साउंड हो उसके साथ हम. जरा यहाँ पे देखते हैं MLA में कौन सा साउंड आया. अब पहले अलिफ का आया कि नहीं आया? अलिफ M अठर्स आख सेकंड MLA तला याद करो उर्दू पट. अलिफ मीम गो ना एम गोनथ, अलिफ मीम गो गोनथ क्या अलिफ. यूनिवर्सिटीजन करो यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी करो यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल सिटी. गोनथ क्या य, तो आत सित लाइक तेल एन क्या क्या था य. अगर आत आसे अलिफ आमुत बुथ तेल लगे आत तेल लगे आत एन. इथे कन वुचो कि य यात छ प्रोनाउंसिएशन यू. क्या है प्रोनाउंसिएशन? यू. युथि EWE, युथि EWE यू क्या गो बाय द वे? फीमेल शीप. यू जो है अगर यू वुचो गो ये वाव यू गो ना. क्या यू या कि बुलाया बे बदल के लिए तो ये वा किन यू वनोस अल्पस लिख अनोस. तो इसमें क्या आएगा? आ यू आएगा. इसी तरीके से अगर 1 रुपी नोट लिखेंगे 1 ONE 1, जरा इसमें आएगा अलिफ से. इस बार हम 1 रुपी नोट कि 1 रुपी नोट 1 गो आ क्या ही बच वाव इना वाव बच. तो यात अलिफ ही बच युथि उर्दू पट सु करवन तात से लगावन एन यात अलिफ ई की यात अलिफ वराई बदल की तात से की तात से क्या तात से की. डिड यू गेट दैट? तवै छुजु वना वॉवल साउंड्स के साथ ए लगेगा, कंसोनेंट साउंड्स के साथ आ लगेगा. तो जी ट्रिक मूजूब था लिखित अलिफ अलिफ लाम फे अलिफ अलिफ सत लगो जो एन, उसके बगैर एक्सेप्ट अलिफ अलिफ लाम फे एक्सेप्ट अलिफ लगे जो आप. वरना आपको फोनेटिक्स 44 साउंड जो है आप सबको बोल रहा हूं 44 साउंड जो है याद करने हैं, जानने हैं, प्रैक्टिस करनी है. क्या बोला था अभी मैंने? NMLA. बाकी है तो एन वाले आपको पता है, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन इंक पॉट,
یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو, لیکن an FBI یہ آپ کے لیے نیو ہے. an honest man, اچھا ٹھیک. an ايّah HEIR, an ايّah یمش پرنسیشن ہیئر چھُنہٕ کینٛہہ, ہیٚیا کیٛاہ گوٚو باے دَ وے, وٲرِث در. بوٗزِو اَتھ کیٛاہ یی, ہیئر گوٚو سُنو ماے ہیئر, سُنو میرے وارث. ہیئر Is the hair. ہیئر از دا Hair. ہیئر Oh. آف ہیئر. سنو میرے وارث, یہاں پر خرگوش کے بال ہے. ہیئر مینس گو خرگوش. آر یو گیٹنگ می؟ سنو میرے وارث, یہاں پہ خرگوش کے بال ہے. ہیئر مائی ہیئر, ہیئر از دا ہیئر آف ہیئر. اے بوزوا, ا بوائے یہ تو پتہ ہی ہے, اب ڈاگ یہ تو پتہ ہی ہے, لیکن یونیورسٹی یہ ڈفرینٹ ہے, یوروپین یہ ڈفرینٹ ہے, یوروپین یہ ڈفرینٹ ہے, 1 روپی نوٹ یہ ڈفرینٹ ہے, یہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایگزامپلز آتی رہتی ہے, یاد رکھنا. گلوب, a unicorn, a unicorn, a united group. ٹھیک ہے, write it down. Of definite article, usage of definite article. تو definite article کہاں پہ لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور کون ہے definite article؟ definite article ہمیں لگتا ہے ان چیزوں کے ساتھ جن کا mention already کیا گیا ہو. referred things یا persons کے ساتھ. ریفر مطلب گو یمن متعلق آلریڈی ریفر آسہِ کوٚرمُت, یا ہیٚکو تتھ ریفرس ؤنِتھ پٔرٹِکیوٗلر تہِ, یُس تۄہہِ عمر گوٚو ونان پٔرٹِکیوٗلر کانٛہہ پٔرٹِکیوٗلر چیٖز یُس آسہِ ییٚمِس متعلق آلریڈی کتھ آسہِ کٔرمٕژ. یا ہیٚکہٕ بہٕ ؤنِتھ بیٛاکھ وٲرڈ ہیٚکس بہٕ ؤنِتھ سپوکن اباؤٹ, ہو از آلریڈی, جس کے بارے میں آلریڈی بات کی گئی ہو, سپوکن اباؤٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں ایگزامپل دیتا ہوں, سنیے میری بات, لکھنا بند کیجیے. اچھا سنیے میری بات. تو ہمیں کیا کرنا ہے کام, دیکھیے فار ایگزامپل تھی گو پنس, آپ اپنے کسی کزن کے گھر گئے, اور آپ نے اپنی کزن, اور یا آپ کی کزن آپ کے گھر میں آئی, ٹھیک ہے, اور جب وہ آپ کے گھر میں آئی, آپ صفا پورہ میں رہتے ہو, آپ کو پتا ہے صفا پورہ میں مانسبل پارک جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے, اور یا نہیں بھی اس کو پتا ہے جروگ باغ بھی ہے, یہاں سے باقی ساری پارکس بھی ہے, تو ساری پارکس ہے. تو وہ آئی آپ کی کزن آپ کے گھر, وہ بہت دور رہتی ہے, تو اس نے آپ سے کہا تلے وقت کنی پارک مز گھو, لیٹ اس گو ٹو ا پارک, کسی بھی پارک میں اینی, لیٹ اس گو ٹو ا پارک. لیکن فار ایگزامپل اگر آپ اس سے پہلے ان کے گھر گئے ہو, بہت دور وہ رہتے ہیں آپ سے, گریز میں رہتے ہیں, تو آپ ان کو کہتے ہو کہ ژےٚ پننہِ کزنہِ ونان دپان چھس اے ژےٚ چھے پاے اسہِ چھِ تتہِ تِژھ پارک, تتھ چھُ ناو مانسبل پارک, ہے سۄ چھِ تِژھ خوٗبصوٗرت پارک, تتھ منٛز چھُ ہُہ, تتھ منٛز چھُ یہِ, تتھ منٛز چھُ جوٗلہٕ, تتھ منٛز چھُ سوارِ چٮ۪وان, تتھ منٛز چھُ ہُہ, تتھ منٛز چھُ انتہٲیی مزٕ, تتہِ چھُ ٹوٗرسٹ. اچھا اس کے بعد وہ آپ کے گھر آئی, جب وہ آپ کے گھر آئی 15-20 دن کے بعد, تو کیا وہ آپ سے کہے گی لیٹ اس گو ٹو ا پارک, کہ وہ کہے گی لیٹ اس گو ٹو دا پارک؟ کیوں کہے گی لیٹ اس گو ٹو دا پارک؟ کیونکہ آلریڈی وہ سپوکن اباؤٹ ہے, اس کے بارے میں بات کی گئی ہے, وہ پرٹیکولر ہے, وہ ریفرڈ ہے. ڈیڈ یو گیٹ دیٹ؟ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ایک اور بات, کوئی بک سیلر ہے, اس بک سیلر کو میں نے کہا تھا وہ کتاب لانا میرے لیے, کوئی کتاب لانا میرے لیے, میں نے اس کو کہا انگلش کی کتاب لانا میرے لیے, تو پھر میں اس کے پاس گیا, میں نے اس کو بولا 5-10 دن کے بعد, ہو ان تھا سو کتاب یہ میں اور بنا, یہ بنا میں ا بک یو وانٹ is not available, کنی ون میں the book you want is not available, the book, کیونکہ اس کے بارے میں آلریڈی ہم نے بات کی ہے. Did you get that? So definite article the ہمیں لگتا ہے ان چیزوں کے ساتھ جن کے بارے میں ہم نے آلریڈی, شاہد ہو
منہ دکھا اچھا جس کے بارے میں ہم نے آلریڈی بات کی ہو یا متعلق اس آلریڈی کہا تھا اس کا ڈیڈ یو گیٹ دیٹ تو ہم لکھیں گے فار ایگزامپل دا let us go to the park یا بک سیلر کہتا ہے مجھے the book you want is not available the book you want جو کتاب جس کے بارے میں آلریڈی بات کی گئی ہو is not available تو یہ ہو گئی پہلی بات کہ ہمیں یہ لگتا ہے ڈیفینٹ آرٹیکل ہمیں لگتا ہے ریفرڈ تھنگس یا پرسنز جن کے بارے میں آلریڈی تھنگس یا چیزوں کے بارے میں آلریڈی انسانوں کے بارے میں آلریڈی بات کی گئی ہو یا پرٹیکولر یا اسپوکن اباؤٹ آپ لکھ رہے ہو ساتھ ساتھ ہاں ٹھیک ہے تو میں دوسری چیز آپ کو بول رہا ہوں اب ڈیفینٹ آرٹیکل ہمیں لگتا ہے سپرلیٹیو ڈگری کے ساتھ کس کے ساتھ لگتا ہے ہمیں سپرلیٹیو ڈگری کے ساتھ ہمیں ڈیفینٹ آرٹیکل لگتا ہے لگتا ہے دیکھیے سنیے پین رکھیے نیچے سنیے میری بات دیکھیے ورب جو ہے اس کی فارمز ہوتی ہے فرسٹ فارم آف ورب سیکنڈ فارم آف ورب تھرڈ فارم آف ورب فورتھ فارم آف ورب گو وینٹ گون گوئنگ یم گئی وربس کامہِ یا فار ایگزامپل ٹیچ ٹاٹ ٹیچنگ چھا ٹھیک لرن لرننگ اوکے یا فار ایگزامپل واکڈ یم گئی وربس لیکن جو ایڈجیکٹو ہوتا ہے ایڈجیکٹو جیسے خصوصیات جو کسی ناؤن کی میننگ ایڈ کرتا ہے خصوصیات جو آپ کہتے ہیں خوبی ووبی جیسے گڈ از اے خوبی جیسے بیڈ از اے خوبی جیسے ٹال از اے خوبی جیسے شارٹ از اے خوبی ان خوبیوں کی کاموں کی نہیں وربس کی نہیں خوبیوں کی ان ایڈجیکٹیوز کی ہوتی ہے ڈگریز کیا ہوتی ہے ڈگری ہوتی ہے تین قسموں کی ایک کو کہتے ہیں پازیٹیو دوسرے کو کہتے ہیں کمپیریٹیو تیسرے کو کہتے ہیں سپرلیٹیو تو کتنی ڈگریز ہوتی ہے یہ ڈگریز کس چیز کی ہوتی ہے ایڈجیکٹیو کی کس چیز کی ہوتی ہے جیسے فار ایگزامپل میں کہوں گا ٹال ٹالر شارٹ شارٹر میک میکر میکسٹ اسٹاچر ہر وقت جب بھی سپرلیٹیو ڈگری آئے گی برج خلیفہ از ٹالسٹ بلڈنگ کہ برج خلیفہ از دا ٹالسٹ بلڈنگ ہر وقت سپرلیٹیو ڈگری کے ساتھ دا لگتا ہے آئی بات سمجھ میں بیڈ بیڈاری بیڈسٹ تھی کن بیڈ ورس ورسٹ تو جب بھی سپرلیٹیو ڈگری ہوگی تو اس کے ساتھ ہم یاد رکھیے گا سپرلیٹیو ڈگری کے ساتھ ہم ہر وقت فار ایگزامپل دا کرتے ہیں یوز دا ٹالسٹ دا برائٹسٹ تلا یہ پین کر بند دا برائٹسٹ اتھے کن لکھ بہ ساری کھوت کمزور دا میکسٹ دا ڈارکسٹ ساری کھوت کرون دا ڈارکسٹ ٹھیک تو یہ ہوگی سپرلیٹیو ڈگری اور کس کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں ابھی نہیں لکھنا نظر رکھیے یہ والی بات بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے میں آپ کو پرابلم ہو جائے گی اس لیے تو اگر مجھے کہ یاد کریو انگریز تیسری بات بولنے سے پہلے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس کو آپ انگریزی کرو اس کو انگلش میں لکھو آپ گاو چھ سارے پالتو جانور domestic animals. All cows are domestic animals. All cows are domestic animals. Very nice. آپ نے کیا بولا all cows are یعنی کہ دنیا کی سارے گائے جو ہے وہ کیا ہے ڈومیسٹک ہے نا ڈومیسٹک تو لیکن جو آپ نے کہا کہ all cows تو آپ نے سنگولر استعمال کیا کہ پلیورل استعمال کیا آپ نے پلیورل استعمال کیا کہ سنگولر استعمال کیا کاو کن تھا کن کاوز وونت نا وونت نا کاوز یہ چھو ٹھیک مگر اگر ژےٚ ونن تمام گاو دنیا چھ ڈومیسٹک اینمل اتھ چھن ضروری پلیورل استعمال کرن ییٚلہِ وۄنۍ ژٕ پلیورل استعمال کران چھُکھ تیٚلہِ چھُنہٕ چون انگریز چھُ ٹھیک اچھا انگلش ہے چلنے والا انگلش ہے لیکن یہ اپ ٹو دا مارک اصل انگلش چھُنہٕ یہ
بلکہ زن پلیورل بجائے چھ سنگولر استعمال کرن توتہ گژھِ نیرُن مطلب کہ تمام گاو چھ دنیاہچ ڈومیسٹک اینیمل. ڈِڈ یو گیٹ دیٹ؟ گو بہ کر گو وین ا سنگولر ناؤن یتس لیکھ بہ ترٛیٚیِم چیٖز کتھ سۭتۍ چھُ لگان. وۄنۍ ون بہ وۄنۍ دِمہٕ ایگزامپل أتی تریو تۄہہِ فکرِ. وین ا سنگولر noun when a singular noun is meant to represent whole. Oh, when a singular noun is meant to represent whole, جب سارے اس سپیشیز کو ریپریزنٹ کرے گا ایک سنگولر ناؤن, تو میں اگر ایسے لکھوں cows یا cow is a domestic animal, for example cow is a domestic animal, تو یہ کچھ عجیب لگ رہا ہے. cows اور domestic animals وہ پھر بھی جیسے آپ نے کہا all cows are domestic animals وہ پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن اس سے بھی ٹھیک ہے the cow is a domestic animal. the cow is a domestic animal. کیا اس کا مطلب ایک گائے ہے؟ نہیں, اس کا مطلب ہے all the cows of the world are domestic animals. یہ the cow کا مطلب ہے all the cows. the cow, the cat loves comfort. بیارین چھُ خۄش گژھان آرام. the cat means all the cats of the world. horse چھُ آسان noble animal. horse سُہ چھُنہٕ ہنٛگہٕ تہٕ منٛگے لتھ وتھ لگاوان, سُہ چھُ noble آسان, بڑٕ نرم آسان. نہ تُہۍ گۄڈٕ یورے گٔژھِو ہارسَس نِش تہٕ اچھا تو ہارس از اے نوبل اینیمل. جب میں کہوں گا دا ہارس از اے نوبل اینیمل, اس کا مطلب ہے آل دا ہارسز آف دا ورلڈ آر نوبل اینیمل. ڈیڈ یو گیٹ دیٹ؟ بات سمجھ میں آئی؟ جو چوتھا یوز ہے ڈیفینٹ آرٹیکل کا, وہ یہ ہے کہ ہم اسے اوشینز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور سیز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اوشینز اینڈ سیز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. جیسے اگر دنیا کا سب سے بڑا اوشین کون ہے؟ انٹارکٹیکا اوشین ہے؟ انٹارکٹیکا کانٹیننٹ ہے. اوشین کون ہے دنیا کا سب سے بڑا؟ پیسیفک اوشین. تو ہم لکھیں گے فار ایگزامپل دا پیسیفک اوشین. دا اٹلانٹک اوشین. یاد رکھیے گا, کل اگر آپ کے ایگزام میں آئے تو یہ یاد رکھیے گا کہ دا پیسیفک اوشین, دا اٹلانٹک اوشین. اور سیز, جیسے اگر سی کوئی ہے بلیک سی تو ہم کہیں گے دا بلیک سی, دا بلیک سی. اسی طریقے سے دا کیسپین سی, کیسپین سی. جب بھی سیز کا نام آ جائے یا اوشینز کا نام آ جائے تب ہم دا لگاتے ہیں. یو گاٹ اٹ؟ آگے پڑھتے ہیں. پانچویں یوز جو اس کی ہے یہ ریورس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ ریورس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جو دنیا کا سب سے لمبا ریور ہے اس کا کیا نام ہے؟ جو دنیا کا سب سے لمبا ریور ہے اس کا کیا نام ہے؟ دا نائل. لمبا ریور, لانگیسٹ ریور ان دا ورلڈ, دا نائل. ٹھیک ہے, دا نائل. اس کے بعد جو دنیا کا سب سے بڑا کھول دریاو یُس چھُ تتھ کیاہ چھُ ناو؟ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ شہر تام چھُ سُہ کھول دُنیاہس منٛز, تتھ چھُ ناو دا ایمیزان رِور. ایمیزان ریور. ہندوستان میں جو سب سے لارجسٹ ریور ہے اس کا کیا نام ہے؟ دا برہما پترا. دا برہما پترا, دا گنگا, دا اندس. آگے بڑھتے ہیں. چھٹی بات, اوشینز اور سیز کے ساتھ, ریورز کے ساتھ, اور یہ استعمال ہوتا ہے
oceans اور seas, rivers. اور یہ ہوتا ہے استعمال ہولی بکس کے ساتھ. ہولی بکس کے ساتھ. فار ایگزامپل دا ہولی قرآن, دا قرآن, دا بھگوت گیتا, دا بائبل. جو بھی کوئی ہولی کتاب ہو اس کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے استعمال ڈیزرٹس کے ساتھ. ڈیزرٹس کے ساتھ فار ایگزامپل ڈیزرٹس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل بولو کوئی بڑا ڈیزرٹ دنیا کا. دا سہارا ڈیزرٹ. دا سہارا. ہندوستان کا ڈیزرٹ کوئی بولو. دا تھار. دا تھار ڈیزرٹ. چائنا کا دا گوبی ڈیزرٹ. چائنا کا. اور یہ استعمال ہوتا ہے ماؤنٹین رینجز کے ساتھ. کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ ماؤنٹین رینجز کے ساتھ. بولو دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ جو رینج اور پیک میں کیا فرق ہے؟ ماؤنٹین پیک اور ماؤنٹین رینج. ماؤنٹین رینج ہوتا ہے رینج دور تک. جیسے ہمالیہ پہاڑ سٹارٹ ہوتے ہیں پاکستان میں اور وہ اینڈ ہوتے ہیں اروناچل پردیش میں, یعنی کہ 250 کلومیٹر زیوٹ چھنا, اس کو رینج کہتے ہیں. پیک ہوتا ہے سیدھے پیک اوپر چوٹی. ماؤنٹ ایوریسٹ از اے رینج اور ماؤنٹ ایوریسٹ از اے پیک. ماؤنٹ ایوریسٹ از اے پیک. میں پیکس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں رینجز کی بات کر رہا ہوں. یہ تھو دھیان تیل فرق فائدے ہیں. میں ماؤنٹین رینجز کی بات کر رہا ہوں, پیکس کی. دا ماؤنٹ ایوریسٹ کہنا غلط ہے کیونکہ وہ پیک ہے. میں پیک کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں رینجز کی بات کر رہا ہوں. تو دنیا کا سب سے بڑا رینج, جو دنیا کا سب سے بڑا رینج ہے وہ ہندوستان میں ہی ہے, اسے کہتے ہیں دا ہمالیاز. تو یہ ایشیا میں ہے ہمالیاز. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں یورپ میں جو رینج ہے اسے کیا نام ہے؟ اسے نام ہے دا ایلپس. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو جو امریکہ میں رینج ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نارتھ امریکہ میں اسے کہتے ہیں دا راکیز. اسی طریقے سے جو رینج ہے نارتھ ساؤتھ امریکہ میں اسے کہتے ہیں دا اینڈیز. اور جو آسٹریلیا میں ہے اسے کہتے ہیں دا ڈیوائڈنگ رینج, دا گریٹ ڈیوائڈنگ رینج. اور جو افریقہ میں ہے اسے کہتے ہیں دا ایٹلس. دا ایٹلس ماؤنٹینز. دا ایٹلس ماؤنٹینز. تو ان سب کے ساتھ دا لگتا ہے, وہ ڈیزرٹس ہو, وہ ماؤنٹین رینجز ہو, وہ ہولی بکس ہو, وہ ریورس ہو, اوشنس ہو. اور کس کے ساتھ لگتا ہے دا؟ اور لگتا ہے کینالز کے ساتھ. نہیں, کینالز کے ساتھ. کینال ہوتی ہے ایک ایسا دریا جو انسان بناتا ہے. ایک ایسا دریا اسے کینال, جو انسان بناتا ہے اسے کینال کہتے ہیں. تو جو سب سے بڑا دریا دنیا میں بنایا گیا ہے وہ ہے سیوز کینال. دا سیوز کینال. اور اس کے ساتھ سیوز کینال کے علاوہ ہم لگاتے ہیں دا پاناما کینال. دا پاناما کنال. اسی طریقے سے کنالز کے ساتھ ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے with the things unique of their own kind. یونیک تھنگس کے ساتھ. یونیک تھنگس مطلب ہوتا ہے کہ جو دنیا میں ایک ہی ہو. دنیا میں کچھ کو نہیں. ہر وز امی آئی ونان دنیا مز کچھ کن سارے چھنا خدا صاحب کیا زون چھنا کن سن چھنا کن سو دا سن. دنیا میں جو ایک اکیلا ہو اس کے ساتھ ہم دا استعمال کرتے ہیں. دا سن.
the moon. تُہۍ گٔیو بھاوناؤں میں بہہ گئے تو ہاں. The sun, the moon, the earth, the Jupiter, with ordinal numbers, with ordinals. Ordinal کیا حظ گئی سر؟ Ordinal مطلب گو اگر بہٕ وَنہٕ 1 ONE 1 TWO 2 THREE 3 FOUR 4 یِم گٔے کارڈِنل نمبر. کیا نمبر گٔے؟ کارڈِنل نمبر. اتھ سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ 1 2 3 لٔگِتھ مگر امیُک بیٛاکھ چھُ أسۍ چھِ یِتھ کٔنۍ تہِ نمبرِنگ کران فٔسٹ سیکنڈ تھٲرڈ فورتھ نیکسٹ لاسٹ ایسی بھی نمبرنگ ہوتی ہے. یہ والی نمبرنگ ہے اس نمبرنگ کو کہتے ہیں آرڈینلز. اور آرڈینلز کے ساتھ ہم دا لگاتے ہیں. دا فرسٹ, دا سیکنڈ, دا تھرڈ, دا فورتھ. تو آرڈینلز کے ساتھ ہم لگاتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی آپ؟ سو اگر کوئی پراپر ناؤن ہے, کتنے یوزز میں نے لکھے تھے ابھی؟ 10 11 12واں یوز. اگر کوئی پراپر ناؤن ہے, پراپر ناؤن اگر فالو کرے ایڈجیکٹو سے, if a proper noun is followed by an adjective, proper noun followed by adjective, ٹھیک ہے وہ جیسے اکبر ایک پراپر ناؤن ہے, لیکن اگر اکبر کے سامنے آ جائے گریٹ, کیا آ جائے؟ تو پھر دا گریٹ اکبر لگے گا. آئی بات سمجھ میں؟ ود میوزیکل انسٹرومینٹس, تو میوزیکل انسٹرومینٹس کے ساتھ بھی ہم دا لگاتے ہیں. بولو کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ. گٹار, دا گٹار, دا زائلوفون, دا ستار, دا سنتور, دا وائلن, دا فلوٹ. یہ آیا تھا ایگزام میں فلوٹ والا. اومیشن مطلب ہوتا ہے آرٹیکل کہاں نہیں لگانا ہے, جسے ہم زیرو آرٹیکل بھی کہتے ہیں. زیرو آرٹیکل, اومیشن آف آرٹیکل, آرٹیکل کہاں نہیں لگانا ہے. ٹھیک ہے, چلیے پڑھتے ہیں. آرٹیکل کہاں نہیں لگانا ہے, یعنی کہ اگر وہاں پہ ڈیش دیا گیا ہو تو آپ کو کراس ڈالنا ہے. کیا ڈالنا ہے؟ کراس, یعنی کہ اس میں کوئی آرٹیکل نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آرٹیکل کہاں نہیں لگتا ہے وہ ہے سبسٹینسز کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ سبسٹینسز کے ساتھ. سبسٹینسز کے ساتھ آرٹیکل نہیں لگتا. سبسٹینسز کیا گئے؟ ذرا سبسٹینس بولو مجھے, نام دو چار. سائنس میں سبسٹینس نہیں پڑھے ہیں. شوگر از اے سبسٹینس, سالٹ از اے سبسٹینس. تو اگر مجھے فار ایگزامپل آپ کو کہنا ہے کہ شوگر نہیں ہے اچھا صحت کے لیے, شوگر از بیڈ فار ہیلتھ, کیا میں لکھوں دا شوگر از بیڈ فار ہیلتھ کہ سیدھے شوگر از بیڈ فار ہیلتھ؟ سیدھے شوگر از بیڈ فار ہیلتھ. اگر یہ آئے تو یہاں پہ کراس آئے گا, ڈیش ڈیش شوگر از بیڈ فار ہیلتھ. ٹھیک ہے. ہائپر ٹینشن کیوں ہو؟ ہائپر ٹینشن مطلب وہ بلڈ پریشر. ہائپر ٹینشن کیا ہو؟ بلڈ پریشر. ہائپر ٹینشن از کازڈ بائی ڈیش ڈیش سالٹ. بہٕ وَنا دا سالٹ کِنہٕ سالٹ سیودٕے, کیازِ کہ سالٹ تھی سبسٹینس. جب سبسٹینسز ہو تو ان کے ساتھ ہم دا استعمال نہیں کرتے ہیں, وہاں پہ ہم کراس لگاتے ہیں, اسے کہتے ہیں اومیشن آف آرٹیکل.
اس کے بعد یہ ہمیں لگتا ہے ایبسٹریکٹ ناؤنز کے ساتھ بھی ہمیں آرٹیکل استعمال نہیں کرنا ہوتا ہے. ایبسٹریکٹ ناؤنز کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ ایبسٹریکٹ ناؤنز کے ساتھ. کیا گو ایبسٹریکٹ ناؤن؟ تلا میں ونیو ایبسٹریکٹ ناؤن کیا گو؟ واٹ از این ایبسٹریکٹ ناؤن؟ ایبسٹریکٹ ناؤن گو سو یتھ سو ناؤن تتھ چیزس ناو یتھ تھپ وپ ہیکو کرتھ کہین، اس ٹچ ہیکو کرتھ کہین، صرف ہیکو فیل کرتھ. بولو. آیر بے بہادری. بہادری ہیکو تھپ کرتھ. کریج ہمت ات ہیکو تھپ کرتھ. آنیسٹی ہیکو تھپ کرتھ. ولی آنیسٹی بے رٹت ما ہیکو. سو ایبسٹریکٹ ناؤنز کے ساتھ بھی ہم استعمال نہیں کرتے ہیں آرٹیکل. جیسے فار ایگزامپل ڈیش ڈیش آنیسٹی از ڈیش ڈیش بیسٹ پالیسی. بولو پہلے ڈیش میں کیا آئے گا، دوسرے میں کیا آئے گا؟ Honesty is the best policy. دویمس یہ دا یہ گۄڈنِکِس کیٛاہ یی؟ گۄڈنِکِس یی نہٕ کِہیٖنۍ. کیٛازِ یہِ چھِ ایبسٹریکٹ ناوُن. ایبسٹریکٹ ناوُن بُتھِ چھِنہٕ یِوان کِہیٖنۍ، گوٚو کراس. دویمِس کیٛاہ یی؟ وۄنۍ ما ہیٚچھِو تۄہہِ؟ اَتھ تہِ یی نا؟ اَتھ کیٛازِ یی نہٕ کِہیٖنۍ؟ بیسٹ چھنا سپرلیٹو ڈگری، گڈ بیٹر بیسٹ. سپرلیٹو ڈگری سی ووٚن نا مےٚ دَچھ استعمال کران. ہے تۄہہِ کیٛاہ گوٚو؟ ہے گوٚوا پاگل تُہۍ؟ وۄنۍ ووٚن نا مےٚ ییٚلہِ تہِ یہِ سپرلیٹو ڈگری آسہِ تَتھ سۭتۍ چھِ دَ استعمال کران. وۄنۍ ما چھُو یاد تھاوان تُہۍ؟ سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ ہم دَ استعمال کرتے ہیں کیونکہ گڈ بیٹر بیسٹ. بیسٹ سپرلیٹو ڈگری تو اس کے ساتھ دَ استعمال کریں گے. سیدھی بات. Solomon is known for dash dash wisdom. Wisdom گئی دانائی. یہ چھُ لگان یہ میلز اگر آسن میلز کھین چینن سۭتۍ تہِ چھُنہٕ لگاوان أسۍ دَ کِہیٖنۍ یا اَ کِہیٖنۍ یا این کِہیٖنۍ. نہ چھِ اَہٕے لگاوُن، نہ چھِ دَہٕے لگاوُن، نہ چھِ این لگاوُن. نہ ون بہٕ اَ بریک فاسٹ، نہ ون بہٕ دَ بریک فاسٹ، نہ ون بہٕ این بریک فاسٹ. بہٕ ون سیودُے بریک فاسٹ یا لنچ یا ڈِنر. بہٕ وَنا فار ایگزامپل ڈیش ڈیش ڈِنر از ریڈی. بہٕ کیٛاہ وَنہٕ؟ وَننا بہٕ دَ ڈِنر از ریڈی؟ تیٚلہِ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ؟ شُکُر خۄدایَس کُن. اَتھ یی ڈِنر از ریڈی. ڈِنر از ریڈی. اوکے. بہٕ وَنا لیٹ اس ایٹ دَ لنچ کِنہٕ لیٹ اس ایٹ لنچ؟ ڈیش ڈیش لنچ. لیٹس ایٹ لنچ. سیودُے کراس. یِمن سۭتۍ چھِ أسۍ لگاوان یہِ. کانٛہہ سکوٗل آسہِ، کانٛہہ یونیورسٹی آسہِ، سکوٗلز یونیورسٹیز کالیجز یِم آسن یِمن سۭتۍ تہِ چھِ أسۍ سیودُے استعمال کران. یہ تھٲیِو لیکھِتھ اتھ. پہلے یوزیج آف انڈیفینٹ آرٹیکل جو ہے انڈیفینٹ آرٹیکل آیا این اتھ یہ کتھ چھُ لگان؟ یہ چھُ لگان صرف تتھ یتھ اسہِ ہاوُن آسہِ اکھ. کیٛاہ آسہِ ہاوُن؟ اکھ. بہٕ زن ون آی ہیو ا پین، مےٚ چھُ اکھ پین. گوٚو اہن کیٛاہ ووٚن؟ ون. سو اتھ کیٛاہ چھُ آرجنل مطلب کیٛاہ چھُ اہس؟ ون. in its original sense of one. اتھ ہسا چھُ اصلی مطلب ون. بس یہے اکھ یوٗز چھُ اتھ حسابن. ون بہٕ امہِ پتہٕ دوٚیِم تہِ مگر یوٗز چھُ اتھ اکٕے. in its original sense of one. جیسے فار ایگزامپل to kill two birds. زٕ پٔرِنٛدٕ مارٕنۍ. کِتھ کٔنۍ؟ with a stone. ایک پتھر سے. اب مطلب کیا گویا تھی؟ ون. گو نا؟
Yes, sir. To kill two birds with dash stone. With a stone. ایک تیر سے دو شکار. دوسری یوزیج دیکھتے ہیں in a vague sense of certain. حالانکہ یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتی ہے. Sense of certain. In a vague sense of certain. In a vague sense of certain. اچھا vague sense. ایک vague sense جو دھندلی سی ایک میننگ ہے اس کی. کن ساتھ چھ گژھان vague sense. کن ساتھ چھ گژھان ڈائریکٹ أکِس اِنسانس سۭتۍ استعمال تٔمۍ سٕنٛدِس ناوس سۭتۍ استعمال. vague sense of certain. جیسے فار ایگزامپل اگر مےٚ وَنُن آسہِ کُس تانۍ بہٕ چھُس ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ بہٕ سوزان مہوِش بۄن بہٕ دَپَس یہِ دروازٕ چھِ نیٚبرٕ کَنٮ۪تھ کُس تانۍ ٹھُک ٹھُک کران ژٕ وٕچھ یہِ کُس تہٕ مہوِشن کھُلو دروازٕ أمۍ وٕچھ أمۍ ووٚننَس اَتہِ بہٕ چھُس کانٛہہ ناوا کریٖم بہٕ چھُس اویس یا کریٖم بہٕ چھُس کریٖم یا بہٕ چھُس فار ایگزامپل مجاز یا بہٕ چھُس کانٛہہ تو یہِ کھٔژ اورٕ مہوِش چھِ مےٚ وَنان کُس تانۍ مجاز حظ چھُے اَتہِ پیاران ژےٚ کُس تانۍ مجاز أمۍ کیٛاہ ووٚن کُس تام مجاز. انگریزی پٲٹھۍ ہیٚکہِ مےٚ یہِ ؤنِتھ دیر از سم مجاز آن دا ڈور. کُس تانۍ مجاز حظ چھِ ڈور بجاے سم یُس کہِ زن تیُتھ اصل انگلش چھُنہٕ کینٛہہ یہِ ہیٚکہِ مےٚ ؤنِتھ بجاے سم ہیٚکہِ مےٚ یہِ ؤنِتھ دیر از ا مجاز دیر از ا مجاز. حالانکہِ زٕہٕنۍ چھُنہٕ أسۍ ا این یا دا ڈایریکٹ ناوس سۭتۍ استعمال کران مگر اتٕتھۍ ہیٚکو کٔرِتھ. دیر از ا مجاز ویٹنگ فار یوٗ ایٹ دا ڈور. کُس تانۍ مجاز ا مجاز. اگر اویس آسہِ تیٚلہِ یی این اویس کیازِ کہِ او ساوُنڈ ہُتہِ چھُ م ساوُنڈ ہُتہِ چھُ الفٕچ آواز اویسس چھُنہ الفٕچ اویس چھُنہ بٕتھِ الف لگان اویس کیٛاہ گوٚو الف واو یہ سین اویس تو توے یی این اویس یا کیٛاہ یی ا مجاز. حالانکہِ ڈایریکٹ ناوس سۭتۍ کرُن یہِ استعمال چھُ باسان عجیٖبٕے مگر یتھ چھُ یہِ استعمال گژھان. ویگ سینس دھندلی سا مطلب دھندلا سا مطلب کس کا سرٹن کُس تانۍ دھندلا سا مطلب ہے اس کا کُس تانۍ. مہوش ون میں سر there is a majaz waiting for you at the door. There is a majaz waiting for you at the door. A majaz کُس تانۍ مجاز اوس سمجھ کُس تام مطلب چھُ یہِ تھاوان حالانکہِ یہِ یی نہٕ تۄہہِ زٕہٕنۍ. There is a majaz. There is a majaz waiting for you at the door. At the door. اَکہِ دۄہ وُچھ مےٚ یہِ اوس خبر گریجویشنہِ منٛز آمُت یہِ آرٹِکل کوسچن اکھ تَتہِ اوس لیکھِتھ یِتھ کٔنۍ ڈیش کشور کُمار is arrested by the police. کُس تانۍ کشور کُمار چھُ پولیسن روٚٹمُت is arrested by the police. تو اس میں کُس تانۍ کشور کُمار مطلب گوٚو اکھ کشور کُمار is arrested by the police. اکھ کشور کُمار is arrested by the police. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اس طریقے سے خدا کے فضل و کرم سے ہمارا آرٹیکل ہو گیا ختم.